we are going to somewhere down the road. Wait lang. I gotta put my the downtown. We're gonna check out something. Sarah, kuha dito nagchinila sa layo. Where are you going? Asalo, beach. Beach, iya, Carabao Beach. Nanay, what you doing? Nanay, inom ka ng gamot? Ano yung ginatag ha? Bebe, sarang ka. Okay, let's get on. Let's get Go, on. guys. Let's go, guys. Coming, guys. No problem, guys. Wala naman dardaran na tubig. Bahin kami uwaon. Mauhaw. Nagabi. Adlaw. Hello. Ay, wait, dito tubigan. Ay, pag-captive camera. Kira. Ay, anay. Sige, mababara. We are going to go to the mountain. Come on, right here. Downtown, ako 20. Bakit magkita? Oh. Mami, We are going to go to the mountain, guys. bakit kita? Mountain. We have an idea. Bakit to board? Daw, God, even. Oh, ba't ito kita swimming pool? Hello, guys. No problem. Like and comment. Kaya ang dali, ang dali. Sino? Like, comment. Wow. Good man. Bye-bye, guys. Okay. Some comment and share. Ito, o, dito, wala mo. Like, Answer and comment to our channel. Mama is the driver. Very good weather today. is Amazing weather. It's amazing, and everybody don't like sunset in my province, but I love it. I love the sunset here. Bakit kita bang kita swimming pool? Ah! Bakit bang kita swimming pool? Mami? Bakit bang kita swimming pool? Hindi. Bakit? Manan, stop talking. Mama is scared. We are here in the forest. Kita swimming pool. Diri, we are going to go there with Uncle in the mountain. That's why I said bring some water because we're gonna come down to there. I don't know. I think they bring their motorcycle inside. Do you want guys to bring the motorcycle out there? No. Okay, let's go. Get up. That best? Get up. Get up. Get up. Yeah. Okay. We finally here. Everybody is walking. Oh, dame. Hold it, ate. Let me get the water. Bakit kita dito mabalik pa kita? Okay, you guys walk down. Ate, hold this for me. The water. Ako lala. Okay. Let's go. Kasi, kasi. We have, this is normally what we do when there's nothing, when there's no school. And right now is one of Tatay friend
And the workers in the pig. Didi anak. Workers in the pig farm. One of them is their birthday. We just gonna go there because they invite us. Mikey, hurry! Come on, it's really hot. Run! Let's go. Nagmita ka nauran. You go. Nauran. It's hot. Dali. Pag-una. Hurry up. Dali, go. Hurry up. Dun, 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 dun. This river here is pretty much big. But it's because there's no water. All in here, it's rock. Hurry up. We can actually bring the motorcycle here. But I didn't do it. Because my wheels is too short. Dali na nga ito kayo. Naghingi ako. Sarahol tayo. Hala pa unahaya. Inanuman na naman maikit nga yung musik eh. Go! Para na naman may nalating-ting. Guys, do you remember before I have a video that I upload? Right now, I'm going to give you guys an update about the house. That everything are free pretty much. All you buy is nails to put it together. Those house. Now they have another more little tiny house that they put it together. Is actually is the place where they can eat. Okay, and this is what it's look like right now. I'm getting close to them right now. See, they have a little tiny house. They actually have a lot of them. Nak, ay pagdalagan ha. Ay pagdalagan. Ha! Higad! Oh, they are here. Ata. Nagbo-vlog. What you eating? It's chicken pigs. It's chicken pig. Chicken pig. Nga, unahan kami. Wala nga di pa masyada. Paano ginagtapgas dito, ha? This is a house that where they can eat. This is actually also free. Come on. This is like free. This is the place, like the place where they can eat. And this is the house. See? And this is the house. It's a very nice place. How many plato? Okay, I'm gonna pick one of their plates here. Waray man ada niya iyo plato igaaragin tubig. Mga kuan na. Abohon. Agay ay. Nah, itong camera bigil ka no? Oo, nasunod man natin. Ano na maturak sa iyo? Hinihinoyam ka naman. I know you love me. Nga na matira. I know you care. Let's eat. Makikikain tayo. Paksiw lang. Wala din sa lapi. Okay, kamakam ka. Oo, Okay. pinapay sarap nila pak magpapansit. Masyado about namin. Kami magkukuan.
Wala, mali. Bilin dito tiya kuan. Sari-sari pakbit, sari-sari store. Dalapin. Sara-sara store. Lapim na gad. Ano? Kasi manapit ka sa pagsalita ha. Manila din kasi nasa. Iya, wala din hitanan Pilipino pagkaon. Ako ro ay mapagsugar at pag-inom. Mapabot. Nasi man hikakay bin. Di mo nasugad. Puro la ko na era ko na pagkaon pininisti. Sugad man. Kadiin man ka mga hotel. Ay mapagsugar at May pag-inom. kuan, Sugod makaram. may Sugad. Let's eat. may shield residence. May pasay. Bukiton mo wa. Marano lang. Di daw. Ay, ka-break. Kasi daw. Para nila hit mag-aram, pero harayo naman hit waray sa labutan. Ano naman ike? Ang amber ko natin. Nakadabay kami. Ito man. Ito na nga. Kuan. Manat Andaw? lahan kwarto. Okay na ya. Ano ba? Kaya nakakalo kayo magkawawara. Dirit gin tatanggal. Ayaw yung pipindot lang ito. Amon treasurer kay Meda Ano na na abre? nag-travel kami hanya No. na Naman sa tatanggal. Manila, Ah, so. Sa din na. Ngayon kasi, man. Pananliga. Man. Iton. Pag tema mo gamit, isusugad mo yan, nakalak. O pag inabrehan mo, isugad. Pwede tayo di. Bulok. Oo. Ayaw ang kino. Eh ba, sasara na naman. Una, galim ate. Saan ha? Malaway. Ay, lak. Egg post, para mabre. Palawat ka ang kalakat. Itong bibi nga, ayaw, diri. Ay, angat ito, angat. Maruba nga na ito may O, post na. Ano yung post? Sa kami Itong dala pitita. niyo. O, ito. Di ba? Ayaw na pagsidhi. Abre, la. Kaya naka-open tiya ito. Isira. Egg post na nga diha ilaro min egg post. Ano ba, JR? Kaya ito. Pag open ka, i-post nga diha bawo. Sugad, Ay, tas naku, pitita di. pag kinuhaan ng mga dragon. Kasi itong pag-abre. Ito, isira ito. Nakalak na hiya. Ito tatay. Yor! Anong ganun din eh? Anong suro? Importante, makakadiskanso ka. Adem, bolele. Bulay. Nagpinuro ko dito. Bule. Kakabiling galbay ko. Bastos na tibaba. Isda. How is that to? Kanin ko nasa kabuli. Kasi ka bulili. Oh, di mental. Usa-usa. Ano, pag sige mo talaga bulinaw. Oh. Siya? Bulso tagay. Tarot baso. Oh, nabre. Hay naman yung mangkon. Kuya. O mano. Kalayo. Hindi mo gadit. Hindi mo gadit at bulawan. Hindi, noya ka. Ino, yung pagkakasan manok. Tagsugod to sige. Puro binog at siguro ng pag-abot. Ma, nako di ka. Di ma, bro ko man ako kalita. That's man. Sarang maurog latpod. Hay, hindi ka kantay kay. Handa kantay kay. Ah, the dog is fighting me. Hay. Asa? Coffee. Kay na Kadam. na black. Kada mo sa dila. Sandal natin ila. Ano yan, nagundaan. Ini man. Tanggal na. Pagreprelahan to. Ano man? Wala, di rin nila. Napalitin hiton. Ano ba tapapalit? Grabe. Eh, nga ako. Asa lagay ng PBC doon. Grabe na taging dilinawan. Wala, order. Mamila ka daw nga, di? Kaka just na nakuan. Hi, Sarah. How are you? Eh, hindi siya binubuhat pag sila daw sorry ang bariyo. Kung na ikikita nga, ano, sangya hiya. Hi.
Sibad. Nasunod ba? Wala, masunod na kan Mikey. Ikatrapo, Ada hit mo. yung face. Laking aringasa. Ada Tudali iya. dito. Ada iya mo Mikey. Dalaga naman this ulo dangan ta. Pamaray pa nga di na ma-capture. Dada ka dem angkol. Ay pahirayo kay ma-capture kay ma-angkol diri na hayo mo. Natuod na si Papa. Makadto na ka ng kulbala ka, Mikey. Ay, di mo natuod ni Papa. Da pa. Isog naman di. Isog man nga di. Kagabi. Ano ko no. Sa lapi. Ito, no? Gidi daw. Kaya wala bayak bahala ba ka. Basta na yung Tapos akong. na pag pinamroblem. Kaya mga- Kalugaray Ay, mo didi naman na, at didi. problemahon po ibang tao. Asya ito, itirat mga trabaho, kahit puro man hira mga magugulang. Lahat na lang yan ang bayit at hiak. Ayaw daw na, Mikey. Ayaw. Mapit hira kay tagduwa. Sige daw, tigil daw. Hindi na sigod lahat. Ay, kan mami na daw, kan mami. Hiak lang nga usa. Mami na, ikanto na kan mami. Ang problema ko sa'yo, ya. Kay, Igig ako ba kay nga mga lawas, at lugot ni kananad dyan sa duyado. Pag nangaran na lang mabangaw, puro puro kapasian. Adto na rong. Nakatatay. Tatay, kulaw. Capture na katatay dire Mikey. Mali mo tatay, so agad. So ganatim ulo. Dada na tulong baringon, kinaya kan ada niya. Sunod na. Kaya kung istorya, puno na matit istorya. Kalawin ko tatay. Ikaw naman pag-iingat ka lang pa. Kaya kung tama tingin bubot, ikaw pagyayak nan, di ba? Tatay. Makadamo ko at pagyak nan, kanang kulang na tunaw na. Di, normal. Kahit normal mo, kasaluha. Tatay. Lingi dito. Okay ka na. Tatay, Normal Di ka na. na dito wala liko. nagdahon. Di, rin masigag ka dyan. Nalili mong ako. Ano niya? Dito, Niyat siya. Maupay ko ito no basta nagsusugad la ka mga duwa. Diri ka mo away. High five daw ka mga duwa dali high five nga ate. Mikey. High five. 1 2 3. High five. Dapat sang kaila vibes la di nagaaway. Diri aaway. Maini. SD card installing. Ay kulira wala na. This is how we make a fire in the province. We use coconut leaf. The baby leaf. Basta yun na yun. We use it and to make a fire. aton swimming pool Sara. Parigo na to. Parigo swimming pool. Ako waray pa. Parigo na. Paparin na ako swimming pool ko. Sugad naman lang ito man. Ako rin hinuyok. Wala ka Sara. Mahugaw na ito. Kaya parang may ate. Nakaturong na da. Luto. Anak so. Nanhinga nga imong kamusara na kadto kamo kanda kuan. Doon. Dito pagod hira hakuan. Sinjud. Oo. Ay kung pananglitan o pirahan dati, pwede mo kaya mag-repair na nga burungan. It mga bulig pagod hiton kay simit private diret makakapagkuan hiram basta-basta. Wala ka. Sa lapi. Akala gati ay lakat. Kapag Sa kulop. hanggab Hanaga ada. Pero siling man ni Elmer kinita pa makulot niya nga hira. Kuya na tiyagin ko anan. Gasaan niya niya. That's how we make fire, guys. Nagsisikan option We're gonna cook pancit. Mauro-urada hira. Total kaya pa man adahan lawas. Makuanan ul-ul. Bis kalanganin nga aktalinga. Pancit. So yes, this is how we cook here in the province. And we use wood to make a fire. And this is what we're using to create a fire. This type. I'm gonna show you guys. It's part of the coconut. This one
This one, the brown hanging, is part of the coconut right here. We use that to make a fire. And the owner of this house is Tatay Friend. He got his own motorcycle. But he got a lot of rooster hair also. And then right here in the back, when they have water, we actually have a small river here. This is the place where I used to wash plates, food, and anything like that. So this right here. But because it's hot, there's no water coming. No water coming up. Ate, may mo kilala nga nagbabaligyat layer. Ate, may na mo kilala nagbabaligyat layer. Hino, may da ano, iknga at lulutuon ba? Aw. Waray. Kaniring ko liya. Oh, lulutuon. Waray pa. Waray pa matupinggan mo ko. Oil. Pansit. Yun. And liquid seasoning. And nor. And sardines. It's really good when they have sardines. Oh, salat im sardinas. Mailog man dong ang pansit. And garlic. Ano, magkukuha ka silot? Silot ba ito? Ay. Waray pa sulod. Mahulog ka nga ni. Giit sa tapa ikaw. Ay, kamuhiton. Diba, baby dog here. Ano niya, grado pa daw? Grade 1. May kinaano man, may kinain ma'am. Ano natin ma'am? Kay ma'am. Ma'am ke? Mahusay. Mo say ma'am ke. Del may ito si ma'am ke. Medyo lang iya. Puro na ikinulang ko lang ang trabaho na sa rin ka. Medyo lahiya, may isog. Ano? Medyo langan maisog. Sige. Pag kuanon nga ni iton, maisog iton. Smells good. Cooking time. This is how we cook pancit with sardines. Doon. Daw. Exercise. Maano mapag-exercise ni mama? Mami. Magpupus up. Ako, bibilang ako sa siri-siri. Hindi na po yun. Mura man din ito pa rin. Water. So this is pancit. Pampahabang buhay. Ayaw ko niya. Mami, pakulaw-kulaw nga adi. Pansit. Dito. Sarao tinapay. Para sa gunig kape. Kape na naman, kulop to. Tuhay. Milo or kaya bis ano. Tasasaw-saw. Yaw na't bawal ha. Kakain, Hay.
Pero nga may da tubig. Yeah, sarap tinapay. Pagkita ko nga kan ate Bill makaoperahan. Ano? Kasi ako ay buya nga. Kaano doon bus-bus eh. Wala ba? Kaya di man talaga didit Johnston. Kidney stone. Nasing nala. Kuan na. Abdo. Kidney stone. Bato. Bato ha kuan, abdo. Nasing nala tira ko. Basta mga chismosan. Kidney stone. Agit nga magkanan mag-asin. Nag-trigger kaya iya pag ininom pahan niya na erignum.